Svi mi ponudali na tvoju stranu i mi bi slikali. Pozajmit ću vam aparat, Vlade. Bravo. Onda znaš, ovo je važno što smo napravili. Dobar dan, ja se zovem Nevena Kovačević i drago mi je što u ime djece Crne Gore mogu da vas sve pozdravim i da doprinese životu svoje porodice. Draga djeco, poštovane dame i gospodo, čini mi posebno zadovoljstvo što sam danas u prilici da zajedno sa vama prisustvujem prezentaciji rezultata ovogodišnje kampanje Govorimo o mogućnostima, koju kancelarija UNICEF u Crnoj Gori sprovodi u saradnji sa Vladom i brojnim partnerima. Srećno, bezbrižno i ispunjeno djetinjstvo u društvu koje nudi mogućnosti za svakog svog člana, cilj je kojem teži svaka odgovorna država. Crnogorsko društvo je na tim temeljima dio globalne akcije da se svoj djeci, bez obzira na razlike, stvore mogućnosti da se do kraja iskažu. Jednostavnost i iskrenost dječjeg razmišljanja, ali i snaga sa kojom se suočavaju sa problemima i hrabrost da su u ranom životnom dobu uhvate u koštac sa nedaćama, zadivljuje i daje dodatan impuls, kako nama u Vladi, tako i drugima da damo pun doprinos realizaciji kampanje Govorimo o mogućnostima i sličnim projektima. Ovdje među uzrastom malim, ali htjenjem velikim ljudima, koji će u budućnosti svojim angažovanjem u različitim segmentima društva doprinijeti stvaranju novih mogućnosti, postajemo dodatno svjesni naše obaveze da im stvorimo uslove za to. Naša moralna obaveza da kao društvo poštujemo dostojanstvo svakog djeteta i ulažemo u njihovu budućnost prepoznata je u univerzalnim principima, ugrađenim u Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima djeteta. Zajedničkim aktivnostima gradimo okvir koji, ne poznajući granice, država otvara mogućnosti svoj djeci svijeta. Crna Gora je bila, ostala i bit će dio te misije. Kroz kampanju Govorimo o mogućnostima, sinergijom društva i roditelja, stvaramo djeci sa smetnjama u razvoju široku društvenu porodicu. Rezultati i kontinuitet kampanje čine me lično veoma srećnim, prije svega što djeci sa smetnjama u razvoju svakog dana stvaramo nove mogućnosti za njihovu punu inkluziju u naše društvo. Nasmijana lica koja krase bilborde širom Crne Gore, video spotovi, brojni događaji organizovani u okviru kampanje, polako, ali sigurno uspijevaju da učine ono što je najteže učiniti. Mijenjaju svijest i stavove građana i kidajući veze sa tradicionalnim načinom razmišljanja, koji je vodio izolaciji djece i njihovom isključenju iz javnog života. Prevazilažeći predrasude, stvaramo mogućnosti da djeca svojim čulima, percipirajući svijet koji ih okružuje, izgrađuju unutarnji osjećaj brige i pažnje jednih za druge, koji im niko ne može oduzeti. Zajedničko odrastanje djece, bez obzira na posebnosti, temelj su ostvarenja otvorenog društva jednakih mogućnosti. Bogatstvo jednog društva temelji se na razlikama koje ono nosi. Naši ideali, standardi i principi, ono čemu učimo našu djecu, njeguju su porodici i društvu raznom ideja i osjećanja. Zato koristim i ovu priliku da vas pozovem da što češće i što glasnije govorimo o mogućnostima, kako bi zaštitili pravo na sreću svakog djeteta. Hvala vam za pažnju. Zahvaljujemo gospodine Lukšiću. Želim sada pozovem šefa predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru, gospodina Bena Perksa, da nam se obrati. Izvolite.
Dobar dan djeco, dobar dan gospodin Lukšiću, and dobar dan prijatelji. Thank you very much for coming to join us today in this excellent event at the National Theatre, and thank you very much for the National Theatre for hosting it. Today is indeed a positive day when we look at what has been achieved over the past year and a half in the It's About Ability campaign. But I think it's also important to stress that the campaign or the movement for disability rights in Montenegro didn't start with this campaign. Dakle, dobar dan djeco, gospodine Lukšiću, dragi prijatelji. Zaista mi je drago što danas imam priliku da budem sa vama u Crnogorskom narodnom pozorištu i posebno mi je drago što je upravo pozorište domaćin ovog skupa na kojem ćemo sagledati ostvarene rezultate naših aktivnosti vezano za inkluziju ljudi sa posebnim potrebama u crnogorsko društvo. Moram istaći na samom početku da kampanja Govorimo o mogućnostima ne predstavlja početak tih aktivnosti. Many of the children and youth, mums and dads, and other champions of children's rights and disability rights that are together with us in this room today have been campaigning for disability rights for many years. The It's About Ability campaign contributes to those ongoing efforts. Veliki broj djece i mladih, majki i očeva i drugih boraca za prava ljudi sa posebnim potrebama rade već dugo vremena i ulažu puno napora da realizuju ove aktivnosti već dugi niz godina. I ova kampanja, Govorimo o mogućnostima, predstavlja samo doprinos tim njihovim aktivnostima. As we can see from the film, the campaign has achieved significant results with 1 in 4 citizens of Montenegro expressing that they had changed their attitude to disability as a result of the campaign. Kao što smo mogli vidjeti iz ovog filma, kampanja je dala značajne rezultate jer istraživanje pokazuje da 1 na svaka 4 građanina Crne Gore sada kaže da ima drugačiji stav vezano za inkluziju i za pitanja lica sa invaliditetom u Crnoj Gori. I would advise all of you to go away and read the findings in more detail because there are a number of important indicators which explain the progress that the campaign has contributed to over the previous year and a half. Ja bih vas zaista pozvao da pažljivo pročitate rezultate ovog istraživanja koje pokazuje šta smo učinili u posljednjih 1.5 godina. But in addition to being a contribution to the disability and children's rights situation in the country, I think they also represent a progressive attitude towards inclusion that can affect all aspects of society. Mislim da se ne radi samo od ovo istraživanje kroz svoje podatke, ne pokazuje samo koliko smo napredovali vezano za uključivanje djece sa smetnjama u razvoju crnogorsko društvo, već govori o jednom napredku u opštem stavu vezano za inkluziju koja se može primijeniti na sve aspekte crnogorskog društva. But changing attitude is only part of the story, and the It's About Ability campaign accompanies the child welfare reform process, the reform to extend inclusive education, and also local action from local governments and civil society organizations. Ova kampanja ima za cilj da podrži brojne druge aktivnosti koje se tiču reforme dječje zaštite, koje se tiču inkluzivnog obrazovanja i aktivnosti na lokalnom nivou kako bi se obezbijedili bolji uslovi za život i inkluziju djece u lokalne zajednice. And when this works well at the local level, it can be a powerful tool for changing the situation of children with disability in our society. A ako to dobro funkcioniše na lokalnom nivou, to je moćno sredstvo koje zaista doprinosi promjeni stavova prema djeci sa posebnim potrebama u našem društvu. My colleague and friend, Minister Nomanovic, advised me to go and see some of the progress that had been made in the north of Montenegro, and I recently visited Plav and Plevlja. In Plevlja, they have expanded social work interventions, expanded inclusive education, and created a state-of-the-art day center, for example. And as you can see from the graph that we will share, the results have been incredible.
Moj kolega i prijatelj, ministar Numanović, mi je predložio da posjetim sjever Crne Gore da vidim kakva su dostignuća u ovoj oblasti ostvarena tamo. Ja sam nedavno posjetio Plav i Pljevlja gdje su lokalne vlasti zajedno sa akterima civilnog društva i roditeljima radili na ovim pitanjima. Dakle, obezbijeđene su dodatne aktivnosti u oblasti socijalne zaštite i otvoren najmoderniji dnevni centar. Kao što ćete vidjeti na ovom grafikonu koji ćemo vam prikazati, rezultati su zaista izuzetni. What you can see that is these are the number of parents that are bringing their children forward to be diagnosed and referred to either inclusive education in schools or the day center. And what you can see is the increase in the life cycle of the It's About Ability campaign, a 9-fold increase in the number of parents bringing children forward for inclusive education from 2010 compared to previous years. Dakle, ovaj grafikon prikazuje broj roditelja koji su doveli svoju djecu radi dijagnosticiranja njihovog stanja ili radi uključivanja u projekat inkluzivnog obrazovanja u redovne škole i ovo su rezultati ostvareni tokom trajanja kampanje Govorimo o mogućnostima. Dakle, možete vidjeti od 2010. godine na ovamo došlo je do 9-strukog porasta broja roditelja koji sada uključuju svoju djecu kroz projekat inkluzivnog obrazovanja u škole. And even from a hard-nosed economic perspective in the middle of a recession, these investments in these processes make sense because what's happened parallel to this is the number of children being abandoned or institutionalized has reduced, and also the potential for parents of children with disability to work and have productive lives has been unleashed. Isto tako, u uslovima ekonomske krize i recesije važno istaći da paralelno sa ovim došlo je i do smanjenja broja djece koja su institucionalizovana. Samim tim omogućeno je s druge strane i roditeljima kroz ovu podršku koja im se pruža da rade i samim tim obezbjeđuju bolje uslove za život za svoju porodicu. So, and it's also noteworthy that these type of investments are taking place in many other municipalities in the country. For example, Bielje Polja, Plav, Niksic and others. Isto tako važno je istaći da ovakve investicije na lokalnom nivou realizuju se i u drugim opštinama kao što su Bijelo Polje, Plav, Nikšić i mnoge druge. However, we're also concerned that some of the wealthiest municipalities in Montenegro still do not have daycare centers, and we hope that when we gather next year to review the next phase of It's About Ability, we will have good news from those municipalities. Međutim, malo nas brine što neke od najvećih, najbogatijih opština još uvijek nemaju dnevne centre i nadamo se da ćemo sljedeće godine, kad budemo revidirali ostvarene rezultate sljedeće faze ove kampanje, biti u prilici da čujemo neke dobre vijesti iz tih opština. We will take the results of the survey and what we have learned from the last year, and we will sit with many of you and other colleagues and develop a strategy for the next phase of the campaign in 2012. We remain committed to this campaign and we will continue with this work. Dakle, rezultate ove kampanje, iskoristit ćemo da sprovedemo konsultacije sa mnogima od vas koji ste prisutni ovdje, kao i sa drugim partnerima, kako bismo definisali strategiju za sljedeću fazu kampanje za 2012. godinu. Dakle, mi ostajemo posvećeni ovom poslu i dalje ćemo se baviti ovim aktivnostima. We will continue to work with the European Union, who are investing significantly in the child welfare reform process. We also anticipate that the American embassy will be supporting the government in the process in 2012. Nastavit ćemo da sarađujemo sa Evropskom unijom koja pruža značajnu podršku procesu reforme socijalne zaštite i dječje zaštite u zemlji. Nadamo se da će i američka ambasada, takve su najave, podržati ovu reformu tokom 2012. godine, pa ćemo sarađivati i sa njima, naravno. I would like to thank all of the ministries and the Prime Minister and all of the embassies and private sector organizations and other local NGOs and other bodies that have been involved in this campaign. We are proud of every partnership we have on this campaign. Želim da se zahvalim premijeru, ministrima, ambasadorima, organizacijama iz privatnog sektora, nevladinim organizacijama i svim našim partnerima. Mi smo zaista ponosni na sva partnerstva koja smo ostvarili u okviru ove kampanje. But most of all, we're proud of all of the children in the room today and throughout the country who have been the bravest and most articulate advocates of inclusion in our society.
Ali iznad svega ponosni smo na svu djecu koja su danas ovdje sa nama i na svu djecu u Crnoj Gori koja su bila zaista hrabra i zastupala inkluziju djece širom Crne Gore. Hvala vam. Hvala lijepo. Davno, naša dika i ponos u svakom pogledu pa i u sportu.